Titi edisi chongmai ni saka bodol khabar le mini bodol kitam ya kala ni chot chengile zauka chongmari kasuka hangano kitam bodol ya kala ye kital bodol khabar mini abu kital koja 2026 Titi edisi chongmai sampai thakya chongmai ni saka no bodol ya kala mini bodol kitalo ya gromai mini mangkuli ta bu kuruk chalbrum na kasa utongo obhana mangkuli kasai phajauka sa number constituency ni bisin khobja borkathal amsayo 3 November teachers halmari krak shalo sa number shimna borkathal amsayo BJP hangkal committee ni tangthangkra mondol kasku yaktu khobai khorok pachi thambutat BJP yakare tiprama bodol ni bana romha krak shalo sa number shimna bidhan sabha ni borkathalo BJP pochil hangkal committee tangthangkra te mondol kasku yaktu ronjit debrma te dohno debrma ne tujumungbai Fungci cukup nok kuni korok baci tambutan BJP ya kare tiprama sabodol ni bana romka obodol hamani pandawo tiprama sabodol ni bana romero no lamsogin naka manjanai nomero obodol hamani pandawo manjaka amjani enula Minister of State Bishopputu Debroma manjaka idedisini PM Ravindra Debroma PM Runel Debroma Block President Deepak Debroma khobi manjaka kubuni nangasne adongro bodol hamani pandawo kongna thaniwo Minister of State Bishopputu Debroma shaka Bubagrani Rima Khorongna Khnawi Bubagrani Thanjana Hamjagai Borok Tiprama thani bana romkha phane shalobo obo hai bodola hamani samung botar Tripura hasa kitingino tongai nei shaka Minister of State Bishopputu Debroma Ojago Faisok Kajak BJP ni District Secretary te Mondoli Vice President Chini Takuk Ronjit Deborma bai Takuk Doni Deborma Bongni Khorognu ni leadership 19 family ni 53 voters Chini Bubagrani Tiprama thawo borok join khlaipeke borokno sing bele khabai khubai khe Bubagrani ni sing borokno lamsogo sing ojago 19 family je 53 voters mani obongkha genuine Oro kuno karchupi kri je jagao chung nukjago kwbangma jagao joining khlaike hangkai 7 jona no hangkai 700 jona khlaimarok 30 jona no ka 300 jona khlaimarok singamo nukjago kintu chung jaga chini genuinely no list bo review te borokor tini bortomano tobo tongo ke abuni bagai chung sara Tripurani lukurokno sanani muchungo chini Bubagrani leadership Tripura sotofa hamkrani bagai bo je samung khaitamani abuni bagai जों जत तिप्रा साबनो लगिरना नांगो बेटिनि दारा सं फाइका बनो जों खाबाय खुबाय लामसगो फाइनाल सालो सुदु सिमनाव सिमिया सारा त्रिपुराव न हाइजोइनिं प्रोग्राम सलिवि दंगो हयतो जों बांलानि निउज पेपाराव रिविमानिया किन्तु जों जिनि जे तिप्रा ससियेल मिडिया दङ जों बरनि बिसिखि जों तिप्रा सालुकुराव जों खुनुगि मान दङबाय जिनि मिडिया फ्रेन्ड्स रनो जों बेलेखे हामबाय मारियो ननि बिसिखि जिनि जत तिप्रा सालुकुराव जिनि बुबाग्रानि लगियो जे फाइनालावनो जे खुनुगि दंमोन आबनि बागै नरनो बाइप्ले हामबाय मारियो ते जिनि बरम गोनां इएम एजुकेशन रविन्द्र देबबर्मा ते जिनि इएम PWD te RD रुनेल देबबर्मा फाइसक फाइजा इंगे जों दिनि जिनि ताकुक दनि ते रन्जित देबबर्मा बरनो जों खाबाय खुबाय लामसो बरखाय कोनो पटक दाता बरक आगे खरस दङ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि ते मण्डलनि भाइस प्रेसिडेन्ट थांबाय आगे কোন দল ছিল আপনি আমি আগের বিজেপি দল আছিল ভারতীয় জনতা পার্টি দল কোন পদে ছিল আপনি আমি 2017 থেকে আমি পার্টিতে দায়িত্বে আছি আমি পার্টি ডিস্ট্রিক্ট কমিটি জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে এখন পর্যন্ত বর্তমান সময় পর্যন্ত আমি কাজ করতেছি তারপরে কেন আছে আমি আছি মানে আমাদের জাতির জন্য আমাদের ত্রিপুরার যে থানচা যে মঠা এটার জন্য আমাদের জাতির যে মুক্তি হওয়ার জন্য আমাদের এই ত্রিপুরা মঠাতে আমার নাম রঞ্জিত কত প্রধান আছে কত ফ্যামিলি আছে আজকে 19 পরিবার 53 অসংখ্য ধন্যবাদ Hotel Hatiwo sini Sumili Regional Committee by and joining program Songsajaka or joining program sini Jonojati Murchani District ni General Secretary Tai Mondol ni Vice President Bungka sini General Secretary Bung Taku Okra Ronjit Deborma bo District District General Secretary Tomani Tai sin borong gerang Doni Chandra Deborma ke Mondol Simna Mondol ni Vice President Tai Bungni logi
19 family ni 53 voters Tipramota party no hamjagei bubagrana hamjagei borok Tipramota ni bana rom phaika ebong je borok hemlogjak tongmani je borok jonjati morcha khai borokno hemlogui tongmani sini borokno ore pore khai tongmani pura borok tini basoni kok narak purbo pura clear kene saikna raka je bahai borok kombo system borok hemlogi tong sin do phano ebong omboino sini thansani phanno hamjagi bubagrana hamjagi borok tabung sini sorasori Tiprasa dofan bai samukhaine ebong Tiprasa thansani phanno borok manjak phaika ebong joto jesak logiri mansak borok sakbaitak logiri pani hani borok samai taka tini boskan salagote boda oba hake joining program ngan bosaka naidi sara Tiprano percentage to bisi krika jara alka bodol khai tongnai rok maximum no thansan chobo phai jugru phaijak bubagrana logiri phaijak ebong bubagrani o chobo jotono phan krak kai bono logiri na hanin jotono chobo manjak phaijak nok thanai 2021 in chongmari nukhana 23 in chongmari nukhana ebong present ro tabu sini thansani phan amtina je punchimi shuru khai amtin tongko ulta teb sin thansani phan bubagrana phan bari tong এবং বসকাংনি সালো 100% ni bising Tiprasa 100% nai hne ang tini median bising ke kokbo joto Tiprasa sini logi phainai ebong sing thansani phan bai je asi 70-80 বছর romisin mante sokte mayang tawni bo se bubagrani bisingte bubagrani leadership ni bisingte sin job to kisu mambaile এবং অজাগসং পুরো পুরো সালানি সিনি অধিকার করে চলো Tiprasa no Jonajati Morcha Chanabayakoi BJP ni beka ikisi no lalai ki tikomu samukoro kurai ek matra sanga ব্যবহার sisi khai to BJP ro amon bagi tini kabangna kok tongo ujana kok tongo polojana kok tongo doto komno to salia ojago tini amon bagi tini ei Tipra mothani plan no sung rom phakya sungugoro ang nibo slogan nikha सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास किंतु Tiprasa में पार्टी में कोई उन्हें विकास नहीं किया बीजेपी लोग सब तेने सीधे ट्राइबल लोग सीधे Tiprasa लोग उन्हें विकास नहीं किया तो अच्छे बोलते हैं 10 बरस का हमारे बागे वो विकास नहीं बागे आग तेने Tiprasa को वो माफ नहीं और जगह सीनी बुजुर्ग नगरवासी नगरनी MBC तथा EM PWD EM फाइजर बिनि आला तो कोनो वाला ना सिक्रिका इलेक्शन नि सारिनालि ताबु डिक्लेयर फ्री मनो जे अदगो Tiprama था कप्लाइन जा खिनै सिनि सिंगातमा करि बरि मनो थाइफानो जों मार्टिन बुइनि सलाय गोबां खालायनि बागै सिनि सामु सुरु खायरिका ताबु नायि तंदि Boma haike sini takuk ronti chong takuk doni chong omang selai sikangbo kebang mana dorong doing nukuna haipano tini ke borok ka district ni secretary borok ka mondol ni vice president omahai leader jung bai tini haimani bagai borok no jung khabai kubai lamsugo te tini Tiprama thani je warrior rok tini block committee ni leaders rok borok bo jung borok no jebabe jung joto lukro no naima haike no borok no bosung block committee district committee no kisogoi besakangni salo bubagrani yaprino teibo krak lai besakango sung agong raine Tiprasa ni mantai sokeno subukari tumunai tini sarat Tiprao Tiprasa sung kungthai bara o hani malik jung o hani nophang jung kintu o hani nophang tutoi sung tini buini seleng ni sam khaima tomani borok tini jonojati morcha klai saiman sukka जेसेबानो खालि गणमुक्ति परिषद जेसेबानो खालि एसटी कांग्रेस जेसेबानो खालि दंदे जनजुता मुजा Tiprasano रक्षा खायनानि बंनि थानाय कोनो फान गै जों दिनैसिम दराखै नुगै दङ त्रिपुरा हाबो जे Tiprasani बागै मानथाय सप्तानि बागै जे जिनि खगाय दंनाय जिनि बुबाग्रानि वारियर्स रक जों जत YTF PWF जिनि Tiprama खायनाय रक जों जत जिनि खगाय दङ एमनकि बांलादेशि गुबाय खनि जों जिनि खगाय दङ बाकी राजनीति बदल जि जिनि ख एसटी कांग्रेस बांलादेशि गुबाय खनि का गणमुक्ति परिषद हि हिराक बांलादेशि गुबाय
জনজুতা মোজারক হি হিন্দ্রা বাংলাদেশি গুবে হিন্দ্রা গিয়া তামি হিন্দ্রাইয়া বরকাই জাতীয় রাজনৈতিক দল বরক কাইসা স্পেসিফিক কাইসা দফানি বাকি বরকক সারাইয়া जोंखाय आंचलिक दल जों जि दफानि बागै राजनीति खालायो जों पावारनि बागै राजनीति खालाया जों पदनि बागै राजनीति खालाया किन्तु जारा जातीय राजनीति पदक खालायनाय खैतामनि बागै राजनीति खालाय बरका पावारनि बागै राजनीति खालायो रां पैसा देनायनि बागै राजनीति खालायो जिनि बुबाग्रानि लिडारशिपआव जों जारा तिप्रा मथा खाय दंनाय रकाबो जों स्राय स्रायखाय जेखुनु जागायाव बोखाखुलगै जों साराबो जों तिप्रा सायकनि मुसुखा बुबाग्रा दंनायनि बागैनो दिनै केन्द्र सरकार राज्य सरकार ते दिनै बुबाग्रानि बिषयखौ एकर्ड दंखा एग्रिमेन्ट दंखा